সামনে কা দেখছেন লবণ হইছে না লবণ লা দা আমি পারতাম না লবণ আনতাম না আমি গেলে তোরা হায়ালে একদম কি হইতো না আমি জানি কি হইতো না চলে আমি পারতাম না যাইতাম তোরা হায়ালে কি হইতো না কি হইতো না তোরা কিন্তু খাইস না না একটা লট তুই না যা খাইস না কিন্তু না 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 A few moments later. এ নে নে লবণ আনছি না এটা এত তাড়াতাড়ি শেষ? হ্যাঁ এত খাইছে গাড়া তুমি শিখে যাও তুমি শিখে যাও গেছে বেশি पागल मत बना। ये रील मैंने भी इंस्टाग्राम पे देखी है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पे ऐसे डालती है और पीछे से ना अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे निकाल देती है, समझी? क्या है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। करिया कुरान देखा था मैं अब ही सारा हुए करिया कुरान देखा था मैं अब ही सारा हुए 40-40-80 আমি তোমায় অনেক ভালোবাসি। সেই সাত এটা হচ্ছে তালা, এটা হচ্ছে চাবি। এই তালা নিয়ে আসো। টেকনোলজিয়া ওই ল ব্যাটারি গলিতে আগুন খুঁজতে মামা এই জিনিসটা আমি জীবনে দেখিনি পুরাই দৃষ্টি ওই দেখেন ওই অপদার্থ কি করে लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे ने छोड़ दिया है जग सारा इतना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल হয়তো আবারও দেখা হবে তুমি আমার দিকে না তাকালেও আমি তোমার দিকে তাকাবো এক আকাশ পরিমাণ আফসোস নিয়ে